Bu Sri, ini laporan terbaru yang... Laporan apa? Kayaknya saya salah ya Bu, maaf Bu. Hei, 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 hei. Mau kemana? Aduh ibu, minum obatnya dulu bu. Nanti aja lah. Saya harus beli dulu. Mana gak bawa sendok? Kalau minum yang sasetan itu, males saya tuh. Yah, ribet banget bikin obat batuk doang. Persiapan dong bu. Dengan komik serba. Cuma di apotek aja. Solusi batuk praktis, Bantu meredakan batuk dan siap beraktivitas kembali. Nah, gitu kan cakep bu. Gak tua lagi.